ویلکم بیک جی ڈاکٹر روبا. خبر ہے کہ جیل میں خطرناک اور ممنوعہ اشیاء فراہم کرنے والی خاتون گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک فون کال سے پکڑی گئی. تو سر یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ اسکاٹ لینڈ، برطانیہ. جو کبھی نہیں سنا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں وہاں پہ ہوتی ہیں. تو ایک فون کال پکڑی گئی. پتہ چلا کہ جب وہ پیرامیٹرز لگاتے ہیں نا، جیو فینسنگ کرتے ہیں، جی سر، کہ جی یہ یہاں سے گئی ہے. اس سیل تک پہنچ گئے. وہ اس بندے سے کہا بھی اپنا فون دکھاؤ. اس نے پسو پیش کی، انہیں یقین ہو گیا. فورینزک کروایا گیا تو اس میں اس کی جو کنورسیشن تھی، اس کی چیٹ، دیٹ واز ود ون آف دا آفیسرز ان سائڈ. ان کے یہ انمیٹ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی قیدی نہیں ہے، کیونکہ اتنی پوزیشن آف اتھارٹی سے بات کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، ساتھ بتا بھی رہا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا لیکن تم نے پیمنٹ نہیں کی. تو یہ تو معاملات ہی اور ہیں. تھوڑی سی تحقیق جب ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ خاتون ہے. تو کیا وہ خاتون گارڈ خود کسی مافیا سے لنک تھی؟ ظاہر ہے لنکڈ ہوتی ہیں نا، یہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں. پھر موصوفہ ساتھ ہی ساتھ اپنا رومانس بھی لڑا رہی تھیں. شی ہیڈ اے بوائے فرینڈ آلسو ان دا جیل. جی، ود ان دا جیل. واہ واہ واہ. امریکہ میں ایک جیل کا دلچسپ واقعہ سامنے آیا کہ دو خواتین گارڈز، جی، انہوں نے ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے. کیوں؟ دے بوتھ loved the same inmate. تو سر پرزنر کے ساتھ، ایک قیدی کے ساتھ دونوں کو عشق ہو گیا. دونوں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں، سر پھاڑ دیے ایک دوسرے کے. سر اس میں ان دونوں خواتین کا قصور نہیں ہے، اس کا ہوگا جس نے چکر چلایا ہے، لڑکے کا. ایسی خام خواہ کی بدگمانی، اب اس کا قصور ہوگا. اس کا لڑکے کا تو سر لنک واسطے نہیں ہے، وہ آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا جی، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا. میں چونکہ آپ نے سوچ رکھا ہے کہ یہ چونکہ مرد ہے، خبیث ہوگا. یقیناً خبیث ہوگا. اچھا، ساڈا ایک فنکار بھرا ہے، اے وقوع سیم ہو چکے ہیں ایک جگہ تے، کدی کریں گے ڈسکس. ببو کے ساتھ لگ یہی رہا. دو آدمیوں کا عشق ہو گیا اس سے. نہیں استاد جی، خدا دا نا مینوں فیر مروا دینا وہ کو. نہیں اور کیا. نہیں یہ تمہیں پتا ہے کہ بچپنا، دور جاہلیت، ایام جاہلیت. نہیں، جیل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیل چ نہیں، ایک جگہ تے وہ تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میں جیل کی بات کر رہا ہوں اور تم باہر لے گئے. اس معاملے میں کیا ہوا تھا؟ دو خواتین نے خواتین دو تھی نا، آپس میں سر پھاڑا تھا یا اس کا سر پھاڑا تھا؟ وہ تو بعد میں پھٹا ہو گیا نا، کیونکہ اسے جوتے پڑنے ہی پڑے. ہر کہانی میں کہانی بے کیف رہتی ہے، بے رنگ رہتی ہے جب تک اسے جوتے نہ پڑے. ایگزیکٹلی. نہیں، پنو بھائی فین تھی ببو بھائی. بس ہوئے پہنے میں تیرے کپ ماں اسی اسکاٹ لینڈ دی پولیس کڑی ہے اور بعد میں یہ واقعہ بعد میں پہلے واقعہ انہوں نے نا واٹس ایپ میچ کر لے سی اپنے دو، ایک نو میسج کردا سی کہ دوواں نوں جاندے سی. یعنی یہ ایک ہی میسج لکھ کے نا سب کو بھیجتے ہوں گے، ایفرٹ نہ کر. نہیں، تمہیں سوجی کیا؟ تم ایک ہی میسج دو کو دیتے تھے. یار کل ہی سانو کپڑے کپڑے پوایا جو اس ساڑے دی گل تے عمل کرنا چاہیے. بات سنتے بات چھوڑیں، اب اسکاٹ لینڈ پولیس کی بات ہو رہی نہیں، ہے. میں پہلے یہ بتائیں کس سے کس کو مار پڑی؟ سانو پوچھو جی، سانو سزاواں کٹتے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا. اچھا جی، آپ دونوں میں کون خاتون کون سی والی ہے؟ یہ یار یہ کتنی پیاری خاتون ہے، اور اس کا افیئر آپ میں سے کس کے ساتھ ہے؟ تسی گیس کرو کے دینا. میں $10 دینا جو تسی ایک جواب صحیح دیو. میرے حساب سے تو گگی ہو سکتا ہے، اورنج شرٹ والا بیٹھ. تانوں پتا میرے کو $10 نہیں ہے گے. ویسے ہی کیا سی، اللہ دی سو کڈا تیز ہے یار، جت گیا. اس کے ساتھ تو کیا ہے اس کو؟ پاجی یہ بد شکل بھی ہے اور بد زبان بھی ہے اور تھتھا بھی ہے. یہ صرف جیلسی ہے سر، اور کچھ بھی نہیں. اچھا جی، کہیں اس نے تھت مارا؟ نہیں. کہیں اس نے کوئی لوز بات کی ہے؟ وہ تو تواڈے کے تے گونگے بول پے پائی مولا دی سو باندر گلاں کرن لگ پے نے. یہ نہ کرے، اے ہن ہی تھتھا بولن دیا سی. اوے دس اوئے میں تتیا میں تتیا ہے. پنجابی چ تھتھا ہے، اردو چ صحیح ہے. کال کس کی پکڑی گئی تھی؟ میری بد نصیب دی پھڑی گئی جی. اوہو. میں سر نشے نشے منگا لینا ہوں سا، بس اتوں پھڑیا گیا. بابا جی آپ کچھ نہیں کہہ رہے، کیا صورتحال ہے؟ اے جی کی دسا، سارے دا سارا آوا بگڑیا ہویا ہے. سارے اسی نشیاں تے لگے ہوئے ہیں تے آ مائی ساڈی سپلائی رہے. مائی رسپیکٹ کے ساتھ کہتے ہیں جی. مائی کہتے. دیکھو جی، میرا تو اعتبار ہی اٹھ گیا. اینی میں خدمت کی تھی، اینی سیوا کی، روز اینو پائن ایپل دا جوس پیا. کنوں؟ اینو اور کنوں. یہ اگوں انہوں پیا دیں سی جنوں لگا ہی نہیں. کبھی میرے واسطے سموسے لے آنے، گرم گرم ٹکیاں، نان اچھیاں. یہ اسکاٹ لینڈ لکشمی میں؟ تو آپ نے کبھی ان پہ نظر نہیں رکھی؟ میں تو سمجھا بھی انہوں سائن سمجھ کے وہ خدمت کر دی بھی چلو دعا دے گا.
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਚੜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਹੂਸ ਔਰਤ। मनहूस औरत किसको कहा है तुमने? ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, हाँ जी, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਔਰ ਉਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। वही वाह 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 वाह। भाजी मैं अच्छा शहरी बनना चाहना, इसकी जान छोड़ो और अच्छा शहरी बनो। इसकी जान भी नहीं छोड़ना चाहता, ये भी मसला है। हर कल गए सी पिंड उकाड़े, हाँ जी, बड़े फिर पुराने ओ यस, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਕਾੜੇ ਯਾਦਾਂ हाँ जी। ਸਮੋਸਾ ਫਿਰ ਖਾਦਾ नहीं मैं कहाँ खा सका। ऐसे ये मुझे अब तुमने याद दिलाया कि मुझे समोसा जरूर खाना चाहिए था, या कम से कम मैं लेके जरूर आता। ਅਸਲ ਪੂਰਾ ਟੋਕਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा वो अपने लिए तैयार बैठे हैं। मैं समझा मेरी हमदर्दी में मरा जा रहा है, लेकिन मैं बहुत मायूस हुआ हूँ कल जाकर ना। क्यों सर? अपना मोहल्ला देखा है पुराना मैंने, वो जितना पसमानदा आज से 25 साल उधर 30 साल उधर था ना, उससे डबल हो चुका है। कंजेस्टन बढ़ चुकी है, कंस्ट्रक्शन बढ़ चुकी है, और सीवरेज वहीं का वहीं है, सैनिटेशन वहीं की वहीं है। पता है वजह क्या हुई? मैंने फिर उन्हें एक छोटा सा लेक्चर दिया वहां पे कि इर्द गिर्द देखो हालात कितने इंप्रूव हुए हैं, लोग कहां से कहां पहुंच गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं था। तुमने उन्हें रोजगार के चक्कर में लगा दिया, पढ़ाया नहीं। तालीम के बगैर वो देखो पैसे कमाते रहे, लेकिन हालात देखें। और फिर मैं एक और बात पे बहुत हैरान हुआ कि 80% जो वहाँ हमारे वक्तों के लोग थे, हमसे जूनियर भी, वो सारे फौत हो चुके थे। और ये कोविड की जो वेव आई थी ना, सब उसी में फारिग होते गए। मैं हैरान हूँ। तो हालांकि कहते नहीं देहात की खुराक जो होती है वो खालिस होती है। नहीं, ये देहात की नहीं है, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। देहात में तो तगड़े हैं, देहात वाले तो पक्के पीड़े लोग हैं। वो तो माशाल्लाह इन्होंने दोस्त अजे भी बच्चे ही ने, वो तो उन्हें कुछ नहीं होता। देहाती, मैं खुद देहाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहला विक्टिम था अपनी टीम में कोविड का, तो क्या मेरा बिगाड़ा उसने? अल्लाह की प्रोटेक्शन थी। ये अलग बात है कि आज भी उसके असरात हैं। मसलन की टेस्ट 100% वापस नहीं आया। ऐसा ही है। नंबर 2, ब्रीदिंग, कि पहले कुछ भागने के बाद सांस फूलता था, अब थोड़ा भागने के बाद भी फूल जाता है। साल बाद भी सर, तीसरा साल है, 2020 में हुआ था हमें। सर स्मेलिंग सेंस पे आपका फर्क पड़ा था? नहीं, स्मेलिंग सेंस मेरी उस वक्त भी बहुत तेज थी, अब भी बहुत तेज। खाने का जायका है ना। जी जी। अच्छा पुदीने ना बहुत वापस आया सी कई लोग। मैंने बहुत पुदीना खाया। मेरे पानी का रंग आप देखते हैं ना, जो वो पुदीने की वजह से, छोटी इलायची की वजह से इस तरह होता है। ये बहुत खुश जायका हो जाता है अगर मैं इसमें लेमू निचोड़ूं। आने बाद ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਲੀ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚਾ। वैसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूं? अब आप ये पूछेंगे कि मुझे उसमें क्या नजर आया, यही पूछेंगे ना? नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੌਲੀ ਜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਵੀ। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हमको बड़ा नाज है, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था, तुमने बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था, थी अंधेरों में भटकी हुई
कर मिले रोशनी जगमगाता हुआ आशियाँ मिल गया जिंदगी के सफर में अकेले थे हम आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया जिंदगी के सफर में अकेले थे हम आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है हम सफर मिल गया कारवां मिल गया जिंदगी के सफर में अकेले थे हम सुपर सुपर